नमस्कार बंधुरा वेलकाम टू कुकिंग उइथ इच्छे। आज आमी आपनादेर साथे एकटा नाममात्र इनग्रेडियेंट्से दारुण चिकेनेर रेसिपि शेयर करब। तो सेई जोन्नो खानिकटा आमी दई निलाम आर नियेछि रसुन, आदा और काँचा लंका। एटार एकटा आमी पेस्ट बानाच्छि और चिकेनटा बेशिक्षण मैरिनेशन करते हबे ना, ताई आमी सामान्य परिमाण एटार मध्य एकटू नुन दिलाम। नुनटा परे देब ना, एखानेई नुनटा परिमाण बुझे दिते हबे। एखाने आमी मोटामुटी 500 ग्राम चिकेन बानाच्छि और तार मध्य दिलाम अर्धेकटा लेबुर रस। मेखे नेब, मेखे मोटामुटी 10 मिनिटेर बेशी किन्तु एटाके राखा जाबे ना। 10 मिनट पर एटार मध्य दिए दिलाम काश्मीरी मिर्चेर गुड़ो बड़ो चामचेर 1 चामच। आमरा जे पेस्टटा रेडी करेछिलाम सेई आदा रसुन और लंकार पेस्टटा एटार मध्य आमी दिए दिलाम। और जे दईटा छिलो सेटाकेও फेटिए एटार मध्य एखन आमी दिए देब। दई आमी बड़ो चामचेर 3 चामच परिमाणे व्यवहार करेछि। समस्त इनग्रेडियेंट्स भालो करे मिशिए निते हबे किन्तु, तबे मैरिनेशनेर जोन्नो बेशिक्षण राखबेन ना, कारण नुन देওয়া আছে, ताहले किन्तु चिकेन थेके जल सेपारेट हये जाबे। ताई 15 मिनिटेर बेशी एटा मैरिनेशने राखा जाबे ना। 15 मिनिट परे कड़ाइये सर्षेर तेल एकटू गरम करे निलाम, तबे आपनि जे कोनो तेल व्यवहार करते पारेन। एखन एटार मध्य दिए दिलाम दुटो तेजपाता, एकटू लवंग, ब्यास आर किछु आमी गरम मशला व्यवहार करिनी। एखन बड़ो एकटा पेঁয়াজ केटे निয়েছিলাম, सेटा आमी भालो करे एकटू फ्राई करे नेब। और जदि आमार आजकेर रेसिपि भालो लागे प्लिज एकटा लाइक दिते भुलबेन ना जेन। If you don't understand my language then please on CC my all recipe have English subtitle and enjoy my recipe in your own language। देखुन পেঁয়াজটা আমাদের খুব সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে। এই রেসিপিটাতে পেঁয়াজটা কিন্তু এরকম ফ্রাই করতেই হবে, না হলে কিন্তু রেসিপিটার টেস্টটা ঠিকঠাক আসবে না। তাই গোল্ডেন ফ্রাই করা অবধি পেঁয়াজটাকে ভালো করে ফ্রাই করবেন কিন্তু। এবার আমি ম্যারিনেশন করে রাখা চিকেনটা এটার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ स्क्रीन के राइट साइड सीसी लिखा हुआ है उसको ऑन कीजिए। सामान्य परिमाण हलुद दिलाम, हलुदटा बेशी देब ना। भालो करे एखन आमी मिशिए नेब। आँचटा किन्तु आमादेर लो रयेछे, पेঁয়াজটা যখন থেকে দিয়েছি তারও আগের থেকে। सामान्य एकटू चीनी देब टेस्टटाके ठीकठाक बैलेंस करार जन्य, केनना एटाते आमरा लेमन दिएछि, दई दिएछि, ताई चीनीटा किन्तु मास्ट एटाते दितेई हबे। ढेके रेखेছিলাম मोटामुटी 10 मिनिटेर मतो। माझे माझे एरकम नेड़े चेड़े ढेके एबार এই রান্নাটাকে আমাকে করতে হবে। মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন যতক্ষণ না চিকেনটা ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়, ততক্ষণ। এরকম চিকেনের যে নিজের একটা জুসি ব্যাপার আছে সেটাতেই কিন্তু রান্নাটা হবে, এটাতে এক্সট্রা জল অ্যাড করার দরকার নেই। উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি বাড়িতে তৈরি করা গরম মশলার গুঁড়ো। দেখুন চিকেনটাও আমাদের কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরকমভাবে চেপে চেপে রান্নাটা করতে হবে। আর উপর থেকে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা লেবু, আমি পাতি লেবু এখানে কেটে নিয়েছিলাম সেইগুলো। তারপর এটাকে সার্ভ করার আগে পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। আর আমার আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে পুরো রেসিপিটাকে ওয়াচ করে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। আর কমেন্ট অবশ্যই করবেন, আপনাদের কমেন্ট আমার জন্য আশীর্বাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।